त्रिपुरा तृणमूल कांग्रेस ने शनिवार को अगरतला की डारानगर की एक निजी होटल में कार्यकर्ताओं की एक बैठक आयोजित की। पश्चिम बंगाल तृणमूल कांग्रेस नेता डॉक्टर काकुली घोष, तृणमूल नेता सुष्मिता देव, जया दत्त, प्रतिमा सेन, तृणमूल कांग्रेस की प्रवक्ता कुणाल घोष, तृणमूल कांग्रेस नेता सोबल भौमिक और अन्य उपस्थित थे। तृणमूल कांग्रेस नेता डॉक्टर काकुली घोष ने महिला कार्यकर्ताओं की एक बैठक में कहा कि वामपंथी दर में त्रिपुरा में कोई विकास नहीं हुआ था, लेकिन पश्चिम बंगाल में पूर्ण विकास हुआ था। त्रिपुरा के लोगों ने सोचा था कि बसपा सरकार राज्य को विकास करेगी, लेकिन उन लोगों ने अपना वादा नहीं निभाया। राज्य में शिक्षकों की नौकरियां चली गई है, क्षेत्रों की परीक्षण को लेकर हंगामा हो रही है। इसलिए त्रिपुरा के लोगों राज्य में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की स्थापना करना चाहता है। महिला कार्यकर्ता बैठक में चर्चा की गई है कि राज्य भर में तृणमूल कांग्रेस की महिलाएं कैसे काम करेगी और उसी काम में सुविधा और दुविधा क्या है। उन्होंने आगे कहा कि राजनीति में राजनीतिक रूप से लड़ना अच्छा है, लेकिन अगर कोई राजनीतिक दल राजनीतिक हिंसा स्थापित करता है तो लोकतंत्र में उस राजनीतिक दल का कोई साथ नहीं है। पार्श्ववर्ती राज्य त्रिपुराয় কোনো উন্নয়ন বাম জমানাতে হয়নি। এখানকার মানুষ ভুল করে ভেবেছিলেন যে ভারতীয় জনতা পার্টিকে ভোট দিলে পরে বোধহয় এখানে উন্নয়ন হবে। উল্টে দেখা গেল যে ভারতীয় জনতা পার্টি ক্ষমতায় এসে আরো অনুন্নয়ন হলো। শিক্ষকদের চাকরি গেল, ছাত্রদের পরীক্ষা নিয়ে অনেক গন্ডগোল হলো, মানুষের জীবনের কোনো সুরাহা হলো না কষ্টের। সেই জন্য তারা বিকল্প হিসেবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসকে বেছে নিচ্ছেন। মানুষের আহ্বানে তৃণমূল কংগ্রেস এখানে আসছে। এই সবাই কোন কোন দিক নিয়ে আলোচনা হতে পারে, কোন কোন দিক নিয়ে, মানে কি কি বিষয় নিয়ে আলোচনা হতে পারে? এটা মহিলা সংগঠনের সভা, তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভানেত্রী আমি এখানে মহিলাদেরকে তাদের প্রগতি, তাদের উন্নতি এবং তাদের সমগোত্রীয় অন্য মহিলারা জেলায় যারা আছেন সকলের জন্য কিভাবে কাজ করা যায় তাই নিয়ে আমরা আলোচনা করব। আগামী দিন কতটুকু আশাবাদী হতে পারে? আমরা ভীষণভাবে মানুষের স্বার্থে এখানে কাজ করতে গিয়ে দেখেছি যে মানুষ চাইছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আসুক এবং এখানে তৃণমূল কংগ্রেস সরকার গড়বে। কি মনে করছেন ম্যাডাম, আপনি তো তার আগেও এসে গেছেন, বর্তমানে যে রাজ্যের পরিস্থিতি সেই পরিস্থিতি নিয়ে কি বলবেন? আপনাদের আগামীতে কি কর্মসূচি রয়েছে সেই বিষয়গুলো যদি একটু বিস্তারিতভাবে বলেন। একটা বিষয় জানেন তো, রাজনীতিতে রাজনৈতিকভাবে লড়াই করলে সুবিধা হয়, কিন্তু রাজনীতিতে যদি কেউ হিংসার পথ নেয়, কেউ যদি কাউকে অন্য রাজনৈতিক দলকে মারধর করে, আটকাতে চেষ্টা করে, এমনকি কালকের একটা ভিডিওতে আপনারা লক্ষ্য করেছেন কিনা জানি না, একটা প্রতিবাদ মিছিলে ভারতীয় জনতা পার্টির কর্মীর কোমলে পিস্তল গোজা, অস্ত্র, মারামারি, রক্ত, বোমা, অগ্নিসংযোগের গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক কোনো স্থান নেই।